Ma. Ito ka dali. Ah, May bagong challenge dali. Papangitan challenge. anong gagawin? Madali lang. Ano lang, magpapapangit ka lang. Ano lang. Papangitan lang. Sige. Oh, yan. Titingkad sa camera, ha? Oh. Teka! Bira ka naman eh. Atat ka naman eh. Mamaya, hindi pa nga ako ready eh. Kara ka naman eh. Kinag-uumbisa eh. Mamaya, teka lang, ha? Mamaya. Pag sinabi kong game, ha? Wala pa nga akong ginagawa. Nagpapapangit ka na nga agad eh. Mamaya, saglit lang, ha? Saglit lang, ha? Ha? Oh, sige. Game. 1, 2. Tamo ikaw. Sabi lang mamaya. Teka lang. Wala pa nga akong ginagawa eh. Ito, kaatat naman eh. Alaala na